अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक माजरत पेश करनी है। इससे कबल का जो पैगाम था उसमें गलती से माइक म्यूट रहा तो आवाज़ नहीं गई, तो उसे डिलीट करके दोबारा गुजारिश करनी पड़ी। एक माजरत पेश करनी है। दुआया कलिमात और मुस्तकबिल के जो सूरत हाल है उसके ऊपर चंद लम्हात आपके लेने मकसूद है। माजरत इस बात की कि आज सफ़र तवील हो गया और हम जो सिलसिला कुरान अजीम फुरकान मजीद के मज़ामीन के बयान का है उसमें वक्त नहीं दे सके, तो इसकी माजरत कबूल। उम्रा शरीफ पर रवानगी से कबल जो किस्मत में हुआ वो इस उन्वान पे बात होगी। चूँकि 2 रोज़ बाकी हैं सफ़र हिजाज के, और अल्लाह करे कि जो एयर स्पेस की सूरत हाल है वो मुमकिना तौर पे वो फेवरेबल रहे, आसानियाँ हों और हम अलविदा कह सकें। याद रहे पहले भी गुजारिश की है कि हम यहाँ से जाने के बाद ऑफ एयर रहेंगे और वापसी तक हम फ़ोन को और राब्तों को मुनक़ता करना ज़रूरी समझते हैं, ताकि पूरे इर्तकाज़ और तवज्जो के साथ काबतुल्ला जाए वलादत इमाम अमीर कायनात हज़रत इमाम अली बिन अबी तालिब करमल्ला वजहुल करीम की ज़ियारत और दीगर ज़ियारात और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरी तवज्जो रह सके। पोठा के आज उम्रा पे रवानगी को चूँकि 2 दिन रहते हैं, तो वालिदैन करीमैन के मज़ारात, उनकी कदम बोसी और सखी दादाजी साहब मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी और इजाज़त की दरख्वास्त पेश करने की ज़रूरत थी। सफ़र तवील हो जाने की वजह से दिन बड़ा अच्छा गुजरा। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला मरी आगा ज़हीर अब्बास खिलाजी साहब से, तहसीलदार साहब निसार सत्ती साहब से, निजी जो दोस्त मिल सके, बिलखुसूस मुर्तज़ा भाई साहब का हम नाम लेना ज़रूरी समझेंगे। हमें शर्फ हासिल है हमराही का। हमारे साथ अटक से मलक अरसलान साहब हैं। नेरगोली वाले हमारे मोहतरम मोहतशम और काबिल तकरीम ठेकेदार साहब इरशाद अब्बासी साहब वो तशरीफ फरमा हैं, और हम तेजी से रवा दवा हैं ठिकाने की तरफ, ताकि अफ्तार जो है वो रालपिंडी बच्चों की जहाँ रिहाइश है वहाँ पहुँच कर की जा सके। रब्बुल आलमीन के हुजूर खुसूसी तौर पे ये दुआ है कि जो आलम इस्लाम की सूरत हाल है, इधर खवारिज का फितना है और ख़ुद जिस तरह यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ ईरान बरसर पैकार है, तो अल्लाह करीम तमाम शुहदा की बख्शिश और दर्जों बुलंदी अता फरमाए, और जो पीछे रह जाने वाले कमानदार हैं और जदोजहद के लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए कि खाइफ व खासिर हो हर वो कुव्वत और ताकत तो दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। निज़ाम खिलाफत राशिदा 5 खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिज़वान की दुश्मन कुव्वतें जिन्होंने खिलाफत राशिदा को तह पाला करने के लिए यजीद जैसे प्लीत और लईन का सहारा लिया, और एक साजिशी सिलसिला जारी और सारी है। दज्जाल का फितना ज़हूर पजीर होना है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बत में और हमारी नस्लों को जब उनका ज़हूर हो तो वो दज्जाल के खिलाफ बरसर पैकार हों, तो हमारे पीछे रह जाने वाले लोग उनमें से हों। रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सारे मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। आज अभी कुछ देर पहले ये इतला देखी कि बेगम नुसरत सराज साहिबा वो रहनत फरमा गई। बड़ी अजीम शान और अजीमुल फितरत और अजीम सोच की मालिका थी। आपने फलाह इंसानियत के लिए और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए, और बिलखुसूस जब आप जेल खाना जात की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अहम रहनुमा थी, तो उस वक्त की आपकी जो मेहनतें हैं और तकोताज है वो एक तारीख है, और उसके ऊपर किताब मुरतब करने की ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को कबूल फरमा कर अपनी बारगाह में
ان کو بہترین مقام اور جگہ عطا فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کے ہمارے سارے مرحومین کی بخشش اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آپ کی ساری خواہشات امت مسلمہ کی اور تمنائیں سب کی وہ پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ آسانی کے سارے اسباب نصیب فرمائے. بار دیگر یہ گزارش کریں گے کہ یہی 1-2 دن ہے آپ سے یوں مخاطب رہنے کے، پھر انشاءاللہ العزیز جب ایئر سپیس کا راستہ ہمارے لیے انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے آسان ہوگا اور جو بڑا مسئلہ ہے اس میں آسانیاں ہوں گی اور پرچم اسلام اور کلمہ گویان اسلام وہ سرفراز اور سرخرو ہوں گے اور یہود و نصارہ وہ خائف و خاسر ہوں گے. ان جو دشمن ہے سامراج ہے وہ خائف و خاسر ہوگا. تو اس کے نتیجے کے طور پہ اصل میں خوشی کے اور برکت کے لمحات وہ ہوں گے. لیکن ایئر سپیس میں اللہ کرے کہ جگہ رہے آپ سب کے لیے دعا رہے گی اور بار دیگر یہ گزارش کریں کہ جانے کے بعد آنے تک یہ رابطوں کا سلسلہ سوشل میڈیا کا اور اس طرح کی لائیو براڈ کاسٹ کا ان چیزوں کا منقطع رہے گا، اس لیے کہ بہرحال ہمیں اپنی توجہ مولود کعبہ امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جائے پیدائش یعنی کعبۃ اللہ خانہ خدا کی طرف اور روزہ پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک اور زیارات کی طرف زیادہ درجہ پر رکھنے کی خواہش ہے اور تمنا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سب کے لیے بہت سے نام ہیں، بڑی فہرست ہے، اپنی بیٹیوں سمیت، ان کی والدہ سمیت، اپنے والدین، آپا باجی بابی ننہال ددال سسرال، اور آپ بہت سے کرم فرما. آج زیارت پاک پہ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، کوٹا شریف گھر کے پاس دوستوں سے ملاقات ہوئی، راستے میں کوثار میں بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہر ایک نے دعا کی تمنا کا اظہار کیا. گزشتہ روز کے ایک فیس بک کے اور جو دیگر ایپس ہیں ہماری ان کے اوپر ٹک ٹاک پہ، ایکس پہ اور یوٹیوب پہ جتنے بھی ایپس ہیں ان کے اوپر جتنے دوست جڑے ہوئے ہیں ان سب نے دعائیں دی بھی ہیں اور دعائیں کرنے کے لیے کہا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے نوازے. انشاءاللہ العزیز آج کل اور پھر پرسوں روانگی سے پہلے بات ہوگی اور پھر واپسی پر بات ہوگی. جزاک اللہ خیر. سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد ارباب عباسی کنوینر میلاد النور کونسل کوہسار.